now kita akan masuk to point 2, inequalities. Okay, Bismillahirrahmanirrahim, kita start ya. So inequalities ni kita ada 3 part sebenarnya, solving a linear inequalities, quadratic inequalities and also solving rational inequalities. Oh, lupa pula dah buka dia punya learning outcomes. Okay, so this will be the learning outcomes. The first learning outcomes ni kamu dah tengok dalam video, ataupun kalau siapa yang belum tengok pun nanti boleh tengok later after this. So today within this 1 hour hopefully kita dapat finish find the linear inequalities ataupun solve the linear inequalities, find the quadratic inequalities by algebraic and also graphical approach, or kat sini so boleh guna mana-mana lah, and then find the rational inequalities yang involve linear expression saja, maksudnya everything yang boleh jadi dalam bentuk linear sahaja. Okay, let's start with the linear inequalities dahulu. So what are linear inequalities? So linear inequalities sebenarnya adalah ini kita dah cover kan dalam video, kejap saya pergi kepada next. Okay, here linear inequalities. Okay, so linear inequalities bila kita tengok dalam equation tu kita tulis dalam bentuk linear lah, ataupun expression tu dia tulis dalam bentuk linear. So maksud linear adalah the highest power of x in our expression is 1. So kalau tengok kat sini x kita ni semua power dia 1 je. Okay, so ini adalah the linear inequalities lah yang akan kita nampak nanti dalam soalan. And then for this subtopic biasanya kita akan bagi jawapan dalam 2 jenis. Okay, 2 types of final answer. It's either you give the answer in interval form. So ini interval form dengan solution set ni kita dah tengok cara penulisan dia dekat topik dekat chapter 1. Kan? So kita akan applykan dia dalam chapter 2 inilah. So these are all the interval form, okay, dalam bentuk brackets ni sahaja. And if in solution set, okay, ada perkataan set kat sini kan, kita akan tulis dalam bentuk curly bracket like this. Okay, so ini untuk x between A and B. Kalau dalam bentuk here, let's say this one contohlah kalau kita nak tulis yang untuk A, B close bracket ni kan. So the solution set will be x A less than, and then x kita, and then ada equal sign untuk B. Okay, so kat mana yang close bracket dekat situ yang kita akan ada equal lah. Alright, so this one is for the types of answer. Okay, now kita tengok dahulu terus soalan-soalan yang melibatkan linear inequalities. Okay, for linear inequalities, saya bagi 2 contoh. Soalan yang pertama ni tak silap saya dia berada dalam lecture note kamu. Example, example 4. This one is example 4D. Nanti boleh rujuklah soalan tu. Dan juga ini will be example 5 sebenarnya. Example 5F. Okay, so kita nak tengok macam mana nak solve this question. So let's look at first part A ni. Oh, before that, soalan dia apa? Solve the following inequalities and give your answer in interval form and solution set. So bila dia dah mention dekat soalan, minta dalam bentuk interval form and solution set, so kita kena bagi dua-dua lah. Tak boleh bagi salah satu saja. Okay, so let's start. So for A, negative x plus 4 over 2 is between negative 2 and 9. So ada inclusive kat sini. Okay, so macam mana kita nak selesaikan soalan ini? So first of all, bila melibatkan in between macam ni, kita kena make sure dekat tengah-tengah ni hanya tinggal x sahaja. Okay, so first of all apa yang kita akan buat adalah pindahkan dua ini to both sides, ataupun nak senang nampak kita darabkan the whole inequalities ini dengan 2. Sebab kita nak hilangkan 2 kan. So kita akan start dengan negative 2. Saya akan darabkan dengan 2. And then less than or equals to negative x plus 4 over 2. And here will be multiplied by 2 again. Less than or equals to 9, and then will be multiplied by 2. Okay. So kalau belah kiri ni kita darabkan dengan 2, belah kanan ni pun akan darabkan dengan 2 sebenarnya. Okay, maksudnya the whole equation here lah will be times by 2. And here we can see that negative 2 times by 2 will be negative 4.
Okay. And then the linear expression here, 2 dengan 2 ni boleh potong kan? So tinggallah negative x plus 4. And yang paling hujung sekali akan tinggal 18. Okay. So kita dah hampir kepada nak jadikan dia dalam bentuk single x. So sekarang ni kita nak buat apa? Apa lagi yang kita akan buat? Siapa nak jawab? Ada yang dah siap dah soalan ni? Sekejap, tak sorry. Patutlah. Masih hilang. So, next. Kasih apa? Kasih hilang 4, betul? Kalau hilang 4, kita buat apa dengan 4 tu? Tambah ke tolak? Tolak minus 4. Yes. Kita tolak 4 minus 4. So, negative 4. And then minus 4. Untuk keseluruhan expression inequalities ini. So, here will be minus 4 again. Okay. And tinggallah negative 8. Ada negative x. Dan juga 18 minus 4 will be 14. Okay. Adakah kita sudah siap? Belum. No. Dekat tengah-tengah ni masih lagi ada negatif. Okay. And for those yang dah tengok video ataupun dah tengok properties untuk inequality, what happen when we multiply the whole inequality with a negative sign? Sign berubah. Yes, sign dia berubah. Adakah dia punya nilai sini pun akan berubah? Tidak. No, sign tidak. Sign je. Sign mana? Sign yang sign of inequality ke sign of the number? Ada dua jenis sign. Sign of the inequality. So maksudnya sini akan kekal negatif 8 ke? Ke both? Ada yang jawab both. Okay. To be correct, yes. Sebenarnya both. Okay, kalau tengok properties of inequality kan kita ada kalau A less than B. So bila kita put minuses in front of the value, contohlah kita ada negative A and negative B, and then the sign here will be changed as well. So maksudnya the whole inequality will be multiplied by negative lah, and sign itu pun akan berubah. So that means here daripada negative 8 dia akan tinggal 8 more than or equals to x more than or equals to negative 14. Okay, so this will be our final answer. Tetapi penulisan untuk macam ni tak cantik kan, dia macam pelik. Biasanya kita akan baca yang kecil dekat belah kanan, belah kiri, yang besar akan belah kanan. So kita akan tukar dia punya position using the properties of inequality juga kan, yang kita apa nama tu? Reverse apa tak nama benda tu kan? It will be negative 14 less than or equals to x here, less than or equals to 8. Okay, so ini sebenarnya adalah penulisan dalam bentuk solution set, tetapi saya tertinggal satu benda which is curly bracket ini. Okay, so ini adalah jawapan untuk solution set. Okay, so kena ada x such that x is between negative 14 and 8, and then kena ada curly bracket. Untuk interval form, so macam mana penulisan interval form? It will be negative 14 and 8. Bracket dia close bracket or open bracket? Both. Yes, it will be close bracket. So dua-dua lah. Dua-dua akan close because of ada dua-duanya ada equal sign. Okay, so this will be the answer for part A. Yeah. Perlukah tukar dia punya itu position tu? Yang mana? Yang daripada sini ke sini? Bukan yang pergi solution set tu? Yang daripada solution set kepada interval form ke? Maksud ke daripada sini ke sini? Yang susunan 8x14 tu. Perlu ke tukar? Kalau dalam bentuk solution set, kita perlu tukar adalah pastikan yang kecil itu berada di belah kiri. Kalau kita tulis dalam bentuk, kalau kita tulis dalam bentuk ini, okay betul lah. Kalau kita tulis dalam bentuk ini,
Dia tak ada masalah. Tapi bila kita nak tulis final answer dalam bentuk solution set ni kan, bila ada curly bracket macam ini sahaja ataupun dalam bentuk interval form pun, bila dia ada curly bracket sahaja, kita wajib tulis dia dalam bentuk ascending order. So pastikan yang kecil tu akan berada di paling kiri, yang paling besar adalah belah kanan lah. Okay, so that will be the way of write the final answer. Okay, thank you untuk yang bertanya. Sebab, betul, sebab ramai jugalah yang selalu salah tulis bila dekat final answer ni. Okay. Now, kita move to question 2. Question 2 pula. Question part B here. Okay. Negative 2 times by x minus 3 is less than 5 times by x plus y minus 12. Okay, saya rasa soalan ni pun simple je sebenarnya. Kita expand dahulu. So, when we expand, it will be negative 2x plus 6. Okay, negative 2x and then negative 2 times by negative 3 will be positive 6 less than, and now it will be 5x plus 5 minus 12. Okay, nak simplify dahulu pun boleh ataupun mungkin ada yang nak terus arrange dia. Saya terus arrange lah, kita buat yang cepat sikit kan. Yang ada x kita kumpulkan ke belah kiri. Okay, dan yang positif 6 ni, constant ni, kita akan movekan dia dengan constant punya group lah yang belah kanan. Okay, so this is what will happen. Negative 2x will be minus 5x. Kan, bila positif, kita bawa dia away daripada across kita punya inequality ni, sign dia akan berubah. And then will be less than 5 minus 12 minus 6. Okay, plus minus tak akan mengubah kita punya sign of the inequality. Okay, dia akan remain the same lah. And here will be negative 7x less than 5 tolak 12 tolak 6. Berapa jawapan dia? 5 tolak 12, 7, negatif? Negatif 13. Negatif 13. Okay, betul. Negatif 13. Okay, now kita nak jadikan x sebagai single subject on the left hand side. So what will happen is kita akan bahagikan dengan negatif 7. Betul? The whole equation will be divided by negative 7. Is the sign here will be changed or dia akan remain the same? Change, betul. So, sebelum tu saya tulis dia sebagai negative 7x, negative 13. Oh, tak nak lah, tak cantik lah macam ni. Kita teruskan je lah. So, x here will be more than negative 13 divided by negative 7 will be just a positive value lah. Sebab negatif bahagi negatif akan jadi positif. So this will be the final answer. Okay, tapi ini bukan penulisan dalam bentuk solution set. So dalam bentuk solution set, kita akan ada curly bracket, ada x, ada double dot here. So x will be more than 13 over 7. Okay, so ini adalah solution set. For interval form, interval form macam mana tulis dia ya? Ada siapa-siapa nak bacakan jawapannya? Dia akan bermula dengan nilai apa? Infinity. Infinity? Ya ke? 13 paling kiri. 13/7 dahulu. 7. Lepas tu barulah infinity. Yes. Okay. So dia akan, sebab dia ke kanan kan. Bila dia ke kanan daripada 13/7 sehingga infinity lah. And both will be open bracket sebab sini tak ada equal sign. Okay. So linear ni simple je. Now kita tengok kepada quadratic inequality. So far ada soalan tak nak tanya? Ya. Kalau bolehkah kita letak 13/7 tu dalam decimal? 13/7 dalam desimal. Boleh. Kalau desimal kita akan tulis dalam bentuk dalam bagi 4 decimal places ataupun 3 decimal places lah. Cuma saya tak galakkan tulis dalam decimal. Sebabnya the exact value is in fraction. Kalau kita nampak dalam bentuk fraction, tulis dalam bentuk fraction. Kalau memang tak boleh nak tulis dalam bentuk fraction, baru kita tulis dalam bentuk decimal lah. Sebab saya rasa calculator boleh kan kita tukarkan dia terus kepada fraction kan? Ya. Okay? Okay. So kita utamakan yang exact value lah. Sebab exact value will be in fraction.
Kalau nak tulis dalam desimal sebenarnya diterima je. Cuma kita prefer fraction lah. Okay. Ada soalan lain tak? Kita teruskan kepada kuadratik. Okay, for quadratic inequalities, tahulah kan kuadratik tu maksudnya the highest power of x will be, mana dia? Kita tulis kat sini. Macam orang jawab apa tak ada dah. Will be 2, betul tak? Okay, quadratic highest power of x will be 2. So ini adalah example dia lah. Okay, and then to solve quadratic inequalities ni, kita ada 2 method sebenarnya. The first one is graphical approach, maksudnya perlu melukis bentuk graf tersebut. And the second method will be algebraic approach, where we are going to use either real number line or table of sign, or it can be both juga. Okay, ada soalan yang melibatkan kedua-duanya. Okay, but untuk dalam live ni, saya hanya akan tunjuk satu method sahaja, which is algebraic approach lah. Most lecturer dia lagi prefer algebraic approach, sebabnya kamu akan nampak kenapa dia punya sign itu berubah and so on. Kalau guna graphical ni, tak semua soalan boleh, sebab graphical hanya untuk algebraic, bukan, hanya untuk kuadratik saja kan. So takut kamu ter-apply method ini untuk semua jenis soalan. So that's why kita reject dulu graphical lah. Tapi nanti saya akan buat video untuk tunjuk macam mana menggunakan graphical method ataupun graphical approach. Sebenarnya dia lagi senang dan dia lagi cepat. Okay, nanti saya tunjuk video dia macam mana. Now, kita tengok dulu macam nak gunakan algebraic approach. Algebraic approach ni sebenarnya, kita gunakan satu method, tergerak-gerak, yang dipanggil table of sign. Ataupun nama singkatannya kita panggil TOS lah, TOS. Okay, kenapa nama dia table of sign? Nanti kamu akan tengok kenapa lah. Okay, let's look at the first question here. Solve 2x minus y multiplied by x plus 3 less than 4x and give your answer in interval form. So bila interval form yang dalam bentuk brackets lah. Okay, so first of all let's expand dahulu kita punya kuadratik ini. Oops. So let's start with 2x square, and then 2x times by 3 will be plus 6x minus x minus 3 minus 4x less than 0. So kalau kamu nampak kat sini, sebenarnya saya pindahkan 4x ini ke belah kiri, make sure everything here will be 0. Okay, step untuk cari, untuk solve kuadratik ni, make sure kita always write the right hand side here 0 lah. Okay, bila dia 0 baru kita senang nak solve dia later. This will be the simplest form later nanti. Okay, next apa ya? Okay, 2x square, 6x minus x minus 4x will be x saja, betul tak? 6 tolak 1, 5 tolak 4, 1. Okay, 6 tolak 1, 5 betul lah. X and then minus 3 less than 0. Okay, now cuba tekan calculator. Bila kita factorize this quadratic equation, dia dapat apa? Saya tahu satu tu 3, satu lagi 1. Negative 3, 3, 1. Okay, 3 dengan 2. So maksudnya kat sini 3. 3 per 2 dengan 1. Negative 1, is it? Ke positif 1? This one will be plus, this one will be minus. Positif. Negatif 1. Okay. Okay. Ya, betul. Ini betul sebab x kita betul tak? Ni 2x square, ni negative 2 plus 3x will be x, and dia dapat negative 3. Okay, so this will be our quadratic kan, kita dah factorize. Now, selepas kita factorize, alamak saya lupa nak tulis step dia. Mula-mula kat sini apa yang kita buat adalah kita simplify the quadratic expression. Okay, make sure belah kanan tu 0, and then wajib untuk kita tulis factorize dia. Okay, ini adalah step yang pertama, ini adalah step yang kedua. So, the third step is we find the critical value.
Okay, so what is the critical value bila kita samakan setiap faktor ini dengan kosong? Okay, tapi kena tengok kat sini, this one tak ada equal So bila not, tak ada equal sign maksudnya dia tak akan jadi zero lah. Tapi yang kita boleh buat adalah kita jadikan dia 2x plus 3 not equals to 0. And what we get is x is not equals to negative 3 over 2. And actually this value ni kita boleh dapat daripada calculator kan. Daripada calculator tu kamu dah dapat negative x. Negative 3 over 2 dan lagi satu kamu akan dapat 1. Okay. So yang ini saya tak payah tulis lah. Saya tulis yang ini saja. So tadi kenapa dia not equal? Not equal sebabnya dekat sini sign kita tak ada equal sign. So it will be not equals to negative 3 over 2. Okay, kenapa kita perlukan critical value? Sebab kita nak tulis dia punya interval dalam kita punya table of sign. Okay, so this is where the TOS happen. First of all, okay, saya tulis dulu dia punya number line kat sini untuk tengok akan ada berapa interval yang kita akan tulis. So kita ada negative 3 over 2 and we have 1 kat sini. Dan dia adalah not equal, so saya buat dia dot kecil lah. So based on this number line, this number line region terbahagi kepada 3 kawasan. So maksudnya nanti dekat table kita akan ada 3 kawasan juga. So first here, 1, 2, 3. Okay, the first region here kat sini 1, 2, 3. So region yang pertama ini kita merujuk pada region yang paling hujung kat sini. So this adalah interval daripada negative infinity until negative 3 over 2. Okay, so this region merujuk kepada negative infinity until negative 3 over 2. So we are going to write the interval up here. Negative infinity until negative 3 over 2. Open bracket. Kenapa dia open bracket? Sebab kat sini tadi kita kata dia not equal. So dia tak akan sentuh negative 3 over 2 lah. Tapi dia menghampiri 3 over 2 saja. Same goes here. Kat sini kalau kita nampak, this second region here is actually the interval between negative 3 over 2 and 1. So kita akan letak dekat tengah-tengah, negative 3 over 2 until 1. Dan yang paling hujung sini akan jadi 1 until infinity. Sebabnya this region. Okay. So far interval dia okey tak? Boleh faham? Boleh bijak. Okay. Okay. Alright. Next is apa saya nak tulis kat tepi-tepi ni. So tepi-tepi ini kita akan start dengan dia punya test value which is our x yang kita akan masukkan nanti. Okay. And then saya akan tulis dia punya factor untuk inilah. 2x plus 3 dengan x minus 1. Kita asingkan dia. So atas 2x plus 3. Bahagian bawah ni kita akan tulis sebagai x minus 1. Dan final column kat bawah ni, column ke row, final row kat bawah ni will be the product. Maksudnya benda ini dua lah. Saya tulis dalam bentuk bracket ini sahaja. Maksudnya kita nak buat product of these two factor. Okay. Now dekat x ini, so apa kita akan tulis dekat this row kan? Antara negative infinity until negative 3 over 2, kita boleh choose any value between the interval. So kamu nak pilih interval value apa? Yang paling senang kita ambil yang whole number lah ataupun integer. Negative 3 over 2 kita letak 0 boleh? 0 ke? Cuba tengok balik. Negative 1 ke? Are you sure? Negative 1 ke? Negative 1 dekat sini. 0 pun dekat sini. Sebab negative 3 over 2 is negative 1.5. Okay? So negative 1, negative, yes, okay, negative 2 betul. Negative 2 betul. So kita akan gunakan negative 2. Okay, so pilihan value of x here, make sure dia mestilah lies between this interval. Kalau dia out of that interval, nanti dia punya sign dekat sini tak valid dah. Okay, so kat situ kena check nanti betul-betul. Next, kalau between negative 3 over 2 and 1. Ini senang sikit lah sebenarnya. Kamu dah tahu kan, paling senang kita guna 0. Yes, kita guna 0 paling senang. And how about 1 until infinity? Apa value yang paling senang kita nak guna? 2. 2, okay, boleh?
2. Okay, so this value, apa kita akan buat dengan this value? Masukkan dalam this linear factor. Okay, first negative 2 masukkan dalam this expression, kita dapat nilai apa? So kat dalam ini nanti kita akan tulis sign kepada nilai tersebut saja. So I'll give you the example. Negative 2 kan? So 2 of negative 2 plus 3. Kat sini kita dapat negative 4 plus 3 will be negative 1. So the sign here will be a negative value kan? So kita hanya akan tulis negative sahaja di sini. Sama juga, kalau gantikan kosong dalam this expression, so it will be, ini akan jadi kosong, tinggallah 3 sahaja. Kan? Sekejap saya tulis dia. 2 darab kosong tambah 3, kita dapat 3. So the value for 3 is a positive. That means dalam table of sign kita, kita hanya akan tulis positif saja. Okay, now you try, kalau masukkan 2 dalam 2x tambah 3, apa sign yang kita akan dapat? Positif. 2 darab 2, 4, yes, positif. Okay, now masukkan negative 2 dalam x minus 1. The sign will be? Negatif. Negative. Kalau kosong, 0 minus 1, negative. 2 minus 1 will be? Positif. Positive. Okay, so sebab tu nama dia table of sign. Sebab instead of kita cari value, sebenarnya kita nak tengok sign kepada nilai tersebut sahaja. Okay, now the final step is, kat sini saya tulis darab antara dua bracket. Maksudnya kita akan darabkan these two sign, apa result dia final answer kat sini. So, negative times by negative, kita akan dapat apa? Positif. Oh, terbuka pula. Positive. Okay, positive negative will be? Negatif. Negative. And positive it will be positive. Okay, so kamu nak tahu table kamu tu betul atau salah, sebenarnya hint dia dekat sini. So suppose kita akan dapat alternate sign lah, either positive negative positive ataupun negative positive negative. Okay, tapi akan ada special case dan nanti kita akan dapat sini semua positif ataupun semua negatif. Tu nanti kita akan tengok later lah. Okay, so far faham dia punya table of sign ni? Macam mana nak guna dia, macam nak dapatkan value dia? Okay? Faham? Okay. Now apa kita nak buat dengan table of sign ni? Next is, daripada this sign below, kita akan select the sign yang related to this factorization punya expression ataupun inequality. So kalau tengok kat sini, sebelum kita buat table sign ini kan yang paling simple adalah bentuk factorize ini. Okay, here the sign is less than. Less than maksudnya kita akan pilih yang negatif. Kalau dia more than, kita akan pilih yang positif. Tapi sini less than kan, less than kita akan pilih negatif lah. And this negative, kita akan rujuk kepada this interval. That means this interval is our final answer. So, kalau kita nak tahu dia punya expression ini betul atau tidak, masukkan any value between this interval into this expression and dia punya interval itu akan always true lah. Kalau kita masukkan out of this interval, dia akan jadi opposite nanti. Dia akan jadi tak sama. Okay, so the final answer yang kita akan tulis adalah, saya tulis kat sini So therefore, our answer dia minta dalam bentuk interval form kan. So just copy back lah, negative 3 over 2 until 1. So this is our final answer. Okay, boleh yang ni? Dah pukul 9 dah, alamak. Okay. Okay, kita ada lagi 3 example sebenarnya. Now, here. Kita tengok the second example. Kali ni kita try buat laju sikit lah. First of all, kena make sure solve blah 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 and give your answer in set notation. Saya lupa nak pada soalan. Okay, and then kita nak tulis ini dalam bentuk belah kanan ni mestilah always 0. Okay, so x square minus 4x plus 3 more than or equals to 0 and then terus factorize dia. Okay, so kita ada x untuk dapatkan negative 4x dengan plus 3, sini 3, sini 1, negatif lah.
Sebab negatif 3 tolak negatif 1 dapat negatif 4 and negatif 3 darab negatif 1 dapat positif 3. So this will be our factorization. Dah settle, factorize, kita cari critical values. So the critical values will be x equals to 3 and x equals to 1. Kenapa kat sini saya gunakan equal instead of not equal? Anyone know? Yes, More not equal to 0. betul. Betul. So semua orang boleh nampak beza dia kenapa kita not equal, kenapa kita equal. So kat sini tadi, sini tak ada equal sign, so kita gunakan not equal lah. Tapi sebab kat sini kita dah ada equal sign, so we can use equal. Okay. Now kita buat dia punya table of sign terus. Mungkin ada yang takut ada yang tak perasan. Start dengan 1, 3. So here will be ada 3 kolom nantilah. Okay. So the first interval will be negative infinity until here 1. Kan? Sekejap, saya tunjukkan sini. So 1 kita akan jadi close. And then 1 until 3 close juga. And then 3 until infinity. So this will be all the intervals yang kita akan gunakan. Dan masukkan kita punya test value. Sekejap. Okay. X and then kita ada x minus 3, ada x minus 1 and then the product of the factor. 2, 3. Alah, dia terputus pula. Alah. Okay. Now test value. Daripada negative infinity until 1. Nak masukkan nilai apa? 0. 0. Okay, boleh. Daripada 1 until 3? 2. 3 until infinity? 4. 4. Okay, boleh. So kita akan masukkan nilai-nilai ni. And then 0 minus 3. So kat sini will be negative. 2 minus 3, negative. 4 minus 3 will be positive. And then 0 minus 1 will be negative. 2 minus 1 will be a positive. And 4 minus 1 will be positive. And then kita tengok product dia. Negative, negative, positive, negative, positive, negative, positive, positive will be positive. Okay. And then refer back to our factorize kat sini. Kat sini more than. More than maksudnya kita akan ambil yang positif. Okay. Macam mana nak tulis dia punya final answer? Dia nak minta dalam bentuk set notation. Okay. Always remember kalau kat sini kan negative infinity 1 until dengan 3 infinity. So ini maksudnya dia takkan ada intersection kan antara kita punya interval tu. So we are going to write the final answer as x less than or equals to 1 or x more than or equals to 3. Okay, so ini dia punya penulisan final answer lah. Make sure kat tengah-tengah ni or, kita tak guna n Kalau n maksudnya dia akan ada intersection, tapi kat sini or. Either this using this interval ataupun kita use this interval. Okay, boleh? Ada apa nak tanya tak so far? Belum ada setakat ni. Boleh. Belum Okay, ada belum lagi. lagi Okay, kita teruskan the next question. Okay, this time saya nak tunjuk ada satu special case. Ini adalah soalan daripada lecture note kamu juga, tak silap saya. Okay, negative x square plus 6x minus 9. Okay, ini adalah example 6G dalam nota kuliah kamu. So, okay, for this inequality, belah kanan kita dah 0. Tetapi our x square ini negatif kan? So kita jadikan dia positif. Sebab apa? Bila nak tekan calculator, dia takkan ada masalah lah nanti. Make sure sebelum masukkan dalam calculator, our quadratic equation here, ini kan, depan dia ni mestilah positif saja. Okay, kalau negatif jangan masukkan dululah. Okay, now saya jadikan dia negatif dahulu. So x square minus 6x plus 9 will be more than or equals to 0.
Dan bila kita darabkan the whole inequality dengan negatif, sign dia akan berubah. Less than or equals to 0. Okay, now from here barulah kita, apa nama tu, factorizekan dia. Cuba factorize, kamu dapat apa? X minus 3. Betul tak? Satu Ya, value je X kan? Okay, betul? Kamu akan dapat satu value saja. Tapi nanti jangan tulis macam ni saja. Maksud satu value tu sebenarnya dia repeat the same factor. Okay? So either kamu tulis dia seperti ini ataupun boleh juga tulis dia sebagai x minus 3 square less than or equals to 0. Dia membawa maksud yang sama lah. Okay, for this value, kat sini maksudnya kita punya critical value hanya ada satu sahaja, which is x equals to 3. Okay, so interval kita macam mana? Dia hanya negative infinity until 3 close dan 3 until infinity. So sini x kita here will be x minus 3. Saya buat square terus. Okay. Oh tak nak lah. Sekejap. Saya asingkan dia dulu supaya kita nak nampak apa perbezaan dia nanti. X minus 3 square. Okay. So in this interval negative infinity until 3, kita masukkan berapa? 0. 0 yang senang kan? Dan 3 until infinity kita masukkan 4. So 0 times by negative 3 will be negative. 4 minus dengan 3, times pula. 4 minus 3 will be positive. And here pun sama juga. Dan here kalau kamu nampak, kita akan dapat both positive. Okay, macam mana ni? Both positive, tapi kita punya sign kat sini adalah less than. What do you think? What would be the answer? Ke no solution? Any idea? Ada? Ke tak tahu? No solution. No solution. Semua orang setuju no solution? Boleh je sebenarnya no solution, tak ada masalah pun. Ke ada jawapan lain? Tak ada? Tak ada? Okay. No solution tu partly true, tapi sebenarnya kita akan ada satu sahaja nilai. Kenapa saya kata satu sahaja nilai? We have equal 0. Kita nampak dekat table of sign ni, dia positif. Maksudnya dia bukan between this value, bukan juga between 3 until infinity. Tetapi, can it be 3? Boleh kan? Sebab kita gantikan 3, dia akan jadi 0. Betul tak? Sebab kat sini ada equal sign. So that is why our final answer nanti adalah x equals to 3 only. Okay. So bila ada equal ni kena careful sikit lah. Sebab kita kena tengok dahulu bila masukkan nilai tu dapat tak value of 0 tersebut. Okay. Boleh tak soalan ni? Okay, boleh. Now, final example yang melibatkan kuadratik. Okay. Ini kat sini dia punya jalan kira agak panjang sebenarnya. Dia gabung antara table of sign dan juga number line. Tadi saya kata dia ada kan kalau kita gabungkan number line dan table of sign. Okay, first of all, bila dalam bentuk in between macam ini, kita akan separatekan dia. Okay, bila separatekan dia, kita akan gunakan satu term di mana kita panggil dia sebagai n lah kalau in between. So dia akan jadi 3x plus 4 less than x square minus 6 and x square minus 6 less than 9 minus 2x. Sekejap, saya besarkan sikit. Okay, so saya akan mulakan dengan yang bahagian kiri dahulu. This one dahulu, kita solve dia. So first dia akan jadi x square minus 3x minus 6 minus 4. Sign dia apa? More than ke less than 0? Ini mana? Ni. More than ke less than ya?
More than. Okay, betul? Kita gunakan more than sebabnya x square kita kan, our x square here is bigger dekat kawasan big kan. So kena open lah. Bukan, maksudnya kena buka lah dekat mulut dia tu. Oh, okay. Next, simplify x square minus 3x minus 10 more than 0 and then factorize. So kat sini kita dapat apa x5, x2, negatif 5 tambah 2 dapat negatif 3. Okay, so this is our factorization. What will be the critical value? Okay, so the critical value there will be x not equals to 5 and the other one is x not equals to negative 2. Okay, kejap. Here. Okay. Seterusnya, kejap. Daniel punya mic teropen tu, Daniel. Oh, sorry, Miss. Okay. Okay, seterusnya kita buat table of sign. So negative infinity until negative 2 both open, negative 2 until 5 open, 5 until infinity pun open. And then kita draw dia punya table lah. And we put the x. So daripada negative infinity until negative 2, saya gunakan nilai negative 3. Negative 2 until 5, 0. 5 until infinity adalah 6. And then kita put dia punya factor x minus 5 here and x plus 2 here and the product will be down here. Okay, masukkan nilai dalam kita punya expression here. So it will be negative 8, negative 0 minus 5, negative 6 minus 5, positive. Negative 3 plus 2 still negative, 0 plus 2 positive, 6 plus 2 positive. And then the result kita dapat positive, negative, positive. Okay, and then kita akan refer kepada this factorization kat sini. More than maksudnya kita akan tulis pilih yang positif sahajalah. Okay, whenever kita tulis table of sign, make sure that we write the final answer for the table of sign under the table lah. So maksudnya kat sini yang kita akan pilih adalah negative infinity, negative 2, union 5 until infinity. Okay, tengok penggunaan kat sini, saya tulis sebagai union. Kenapa union? Boleh ke negative infinity dengan negative 2 ni intersect dengan 5 until infinity? Boleh tak? No. No. Tidak. Okay. Sebabnya memang takkan ada overlap pun. Okay. Sebab tu kat sini always union lah. Bila kita gabungkan antara dua ni, dia akan guna always union. Walaupun dekat atasnya ada perkataan and. Okay. And ini hanya merujuk kepada bila kita nak shape nama line nanti. So first of all kat sini kita ignore dahululah and tersebut. Just fokus kepada this interval sahaja. Okay. Baru siap table yang pertama. So now kita cuba dapatkan table yang kedua. 4x square minus 6. 9 minus 2x here. So x square plus 2x minus 6 minus 9 less than 0. And kita ada apa ni? X square plus 2x minus 15 less than 0. X dengan 5, x dengan 3. Dah dapatkan negatif. So positif 5 tolak 3 akan dapat negatif 2x. Okay. So our critical value now will be x equal, not equals to negative 5, then x not equals to 3, and then we draw our table. So negative infinity until negative 5 open, negative 5 until 3 open, 3 until infinity pun open. Sekejap ni. Putus tak apalah. Okay, the interval that I'm going to use here will be negative 6, negative 5 dengan 3, kosong, 3 until infinity kita guna 4 lah. X plus 5 and here will be x minus 3 and then the product of those two.
Okay, masukkan negative 6 dalam value, negative 6 plus 5, negative 1, so negative, positive, positive, negative, negative, positive, and here positive, negative, positive. Okay, saya lagi sangat ke dekat table ni ke kamu boleh follow je? Boleh, madam. Boleh Okay, Follow, madam. masih boleh Okay, now kalau tengok dekat kita punya table ni, saya bulatkan dekat negatif sahaja sebabnya kita nak less than 0 kan. That means the answer for this table will be negative 5 dengan 3. Okay, this is not our final answer yet. Okay, sebabnya sekarang ni kita baru pecahkan dia kepada dua interval ataupun dua inequality. Now kita nak gabungkan dia balik menggunakan n. Okay, so apa yang kita akan buat, these two intervals kita akan draw dia punya number line. Okay, saya lukis kat tepi ni lah. So, kita ada dalam satu number line kat sini. Terputus lagi. Ish, cik terputus je, tak apalah. So, value yang kita ada kat sini apa? Negative 2, 5, negative 5, 3. So, pastikan position dia betul. So, sini bermula dengan negative 5 dahulu. Followed by negative 2. Lepas tu kita ada 3 dan kita ada 5. Okay. This is our first interval. This is our second. Maksudnya hanya akan ada dua line, dua baris sahajalah. Okay. Dan hanya dua layer sini sahaja. Okay. So, first layer yang ini saya akan tulis dekat bawah ni lah. So macam mana kita nak lukis dia, negative infinity until negative 2 kan, open. Dan untuk 5 until infinity, dia masih lagi dalam layer yang sama. Okay, mungkin ada yang tertanya-tanya kenapa dia dalam layer yang sama, sebab dia datang daripada satu interval. Okay, so it will be on the same, ni lah, satu line yang sama kat situ. And then untuk 5, negative 5, 3 will be up bahagian atas dia. So negative 5 dengan 3 open. Okay, so kita dapat ada dua interval kat sini. Now baru kita refer back to our perkataan kat sini. N, bila N maksudnya dia merujuk kepada intersect. Okay, N adalah intersection. Now antara these two interval, kat mana dia intersect? Dekat kawasan sini sahaja. Okay, yang overlap cuma kawasan sini sahaja. So maksudnya our final answer, therefore our final answer here will be only negative 5 until negative 2. Okay, kita tulislah kat sini negative 5 ni open, negative 2 here pun open. So this will be our answer. Ataupun kalau siapa-siapa nak tulis dalam solution set, your answer will look like this. Negative 5 less than x less than negative 2. So that will be your final answer. Okay, boleh nampak tak? 90 lah. Boleh, madam. Boleh Okay. Now, kita tengok last kali untuk inequality ni, which is rational inequality. Okay, apa maksud rational inequality? Rational inequality sebenarnya bila kita nampak dia boleh tulis dalam bentuk fraction lah. Kita ada satu dekat atas, satu dekat bawah macam ni. Okay, dalam bentuk fraction it will be rational inequality. Okay, ada beberapa syarat untuk solve rational inequalities. Yang perkara pertama adalah do not cross multiply. Bila melibatkan bahagian bawah ini adalah linear juga. Kalau kat bawah ataupun kalau dia denominator ada unknown x, kita tak boleh sesuka hati cross multiply. Sebab apa? We don't know yet the value of x tu adalah positif ataupun negatif. Kalau dia positif tak ada masalah lah, inequality tak berubah. Tapi macam mana kalau dia punya value of x tu negatif? Kan? Sign ni akan berubah. So tak boleh sesuka hati cross multiply dia. So bila tak boleh cross multiply, apa yang kita akan buat adalah kita tuliskan dia left hand side right hand side itu samakan dengan kosong. Okay, jadikan dia kosong. So nanti kita akan pindahkan menggunakan plus or minus sahajalah. And then kita akan gunakan table of sign. Okay, so kita tengok dahulu macam mana nak solve benda ni. Okay,
Let's look at the first one. Ini adalah example dalam lecture note juga. Example 7. Saya tak ingat pula huruf yang mana satu. Tapi kamu boleh tengok nantilah. Find the solution for 3 over 2 less than or equals to 2x minus 3 over x minus 5. So ini adalah rational inequality. Dia minta solution saja. Boleh bagi mana-mana yang kamu selesa lah. Senang-senang kita bagi dalam bentuk interval form. Okay. Tadi syarat pertama, do not cross multiply. Sebab apa? Tak tahu lagi the value here will be positive ataupun negatif kan. So kalau darab, dia akan affect kita punya inequality sign. So apa yang saya akan buat adalah pindahkan 3 over 2 ini ke bahagian yang 2x minus 3 ni. Okay, but I'm going to write it like this. 2x minus 3 over x minus 5 minus 3 over 2 and the sign will be bigger than 0. Kan sebab 2x minus 3 ni adalah kawasan big. 3 over 2 ni kawasan small. So kat sini lah. Now kita samakan denominator dahulu. Okay, now kita akan simplify this expression. Jadikan dia in single fraction sahaja. So equate the denominator dengan cara darabkanlah. Sini darab dengan 2, sini pun darabkan dengan x minus 5. Bawah ini akan kita gabungkan kemudian. So it will be 4x minus 6 minus 3x plus 15 over 2 times by x minus 5. Okay. Kenapa saya tak darab masuk 2 ni? Sebab nanti 2 ini kita boleh darabkan ke belah 0. Sebab any constant didarabkan dengan 0 will always be 0. So 2 tu akan hilang later lah. So we simplify the numerator dahulu. 4x tolak 3x akan tinggal x. Negatif 16 tambah 15 akan jadi tambah 9. Betul tak? Okay. And then masih lagi ada 2 tadi. So now sebenarnya kita boleh je darabkan 2 ini kepada sini. So it will be just x plus 9 over, salah pen. X plus 9 over x minus 5 more than or equals to 0. Okay. Macam mana kita punya table of sign? So kat sini untuk rational inequality, boleh tak denominator kita ni kosong? Can we divide with 0? Tidak. Tak. Okay. Tapi boleh tak atas ni kosong? Boleh. Okay. Sebab 0 over number dia akan jadi 0. Tapi something number over 0 dia akan jadi infinity. So 0 tak boleh berada di denominator lah. Yang tu kita akan guna dekat dalam chapter 8 later. So maksudnya critical value kita hanya atas sahaja yang akan ada equal sign. Okay. Yang bawah ni akan ada not equal to 0 lah. So it will be x equals to negative 9 dan juga x not equals to 5. Okay, so this is our critical value. Okay, now kita draw kita punya table. Start dengan negative infinity, negative 9, close. Negative 9 close, 5 open dan 5 open, infinity pun kekal open. Okay, kena lebih sikit sini. Alah. Sekejap. Now we put x over here. Value yang kita nak masukkan negative 10, kosong, 10 pun boleh kan? Now dia punya value adalah x plus 9 and x minus 5 dan our expression here will be divided. Okay. So sama juga macam tadi, masukkan nilai ini semua dalam kita punya expression and look for the sign. Negative 10 plus 9, negative, 0 plus 9, positive, 10 plus 9, positive.
Negative 10 minus 5 negative, 0 minus 5 negative, 10 minus 5 positive. Negative divided by negative will be positive, positive negative, negative, positive positive, positive. Okay, so kita nak guna sign apa? Positive or negative? Positive. Positive. Yes, positive because of greater than. So ambil yang positive. Okay, and then our final answer here will be therefore negative infinity until negative 9 close union 5 until infinity. So our final answer will always be union lah. Okay. Madam, kenapa dia Ya, ya. Apa dia? Kenapa ada union ni? Kenapa dia union? Yes. Sebabnya this one tak akan ada intersection pun. Kan? Let's say kan kalau kita tengok dalam kita punya number line pun negative 9, sini 5. So sini negative 9 dan sini adalah 5 until infinity. Kalau saya draw dia dalam line yang asing. So ada tak overlap antara ini dua? Ada. Tak ada. Okay. So apa yang kita akan buat, kita akan gunakan union lah untuk gabungkan dia dalam satu jawapan. So sebab tu. Okay. Sekejap, ada orang tanya saya soalan ni dekat komen. Sekejap, saya tak baca komen pula. Meh, saya baca. Meda kenapa x not equals to 5? Dah ada yang jawab dah. Denominator tak boleh equal to 0. Yes, betul. Kenapa x tak boleh equals to 5? Sebab denominator cannot be 0. So untuk rational inequality, yang denominator ini akan always gunakan not equal lah. Sebab dia tak boleh kosong kan? So dia akan sentiasa equal. Tapi yang numerator ni, dia boleh jadi equal, dia boleh jadi not equal, depends kepada our inequality punya simbol kat sini. Okay, saya tunjukkan contoh lain. 9.5 dah. 9.5 dah. Okay, kita ada lagi 3 contoh sebenarnya kot. Tapi insyaAllah semua simple-simple. Okay. Now, for this rational inequality yang kedua ini, yang ni masih lagi ada equal sign. So tak apalah, kita tunjuk je. First of all, kita bawa semuanya ke belah kiri kan, ataupun nak buatkan di belah kanan pun tak apa. Saya gunakan x plus 2 minus 30 over x plus 1 less than or equals to 0. Kita besarkan sikit dah. And then lepas tu, samakan denominator, maksudnya kita darabkan dengan x plus 1 lah. So here will be x plus 2 times by x minus 1 minus 30 kan. Over bahagian bawahnya akan ada x plus 1. Oops, sini plus. Less than or equals to 0 and then expand. So x square plus x plus 2 x plus 2 minus 30 over x plus 1 less than or equals to 0 and x square plus 3x minus 28 over x plus 1 less than or equals to 0. Atas tu kuadratik boleh factorize tak? So cuba tengok balik kat calculator. 7 dengan 4. Betul tak? Sebab x 7 tolak 4 dapat 3. Okay. X tolak tambah 7 kot. X tambah 7, x tolak 4. Over x plus 1 less than or equals to 0. Okay. So hopefully betul lah saya punya ni. Factorization ni betul kan? 7 darab 4 negatif 28. Okay, betul. Now, the critical value. Okay, sama macam tadi kan? Ada equal sign. So hanya bahagian atas sahaja yang akan ada equal. That means x equals to negative 7, x equals to 4. Tapi sebab denominator kita ni tak boleh kosong, so it will be x not equals to negative 1. Okay, so ini adalah kita punya critical value lah. Now, kita tengok dia punya number table of sign kita. Kita ada 3 value tau. So, kejap. Saya lukis dahulu dia punya number line untuk kamu nampak. Negatif 7 dahulu, negatif 1, kemudian baru 4. So, negatif 7 ni close, negatif 1 will be open, 4 will be close.
Kalau tengok kat sini kita akan ada 4 region. 1, 2, 3, 4. Ada 4 region, maksudnya table kita pun nanti akan ada 4 bahagian lah. Start dengan negative infinity until negative 7, close. Negative 7 until negative 1, negative 1 to open. Negative 1 until 4, 4 to close. Dan 4 until infinity. So dia macam banyak pula dia punya factor tu. Okay. Kemudian masukkan the value of x macam biasa. Negative infinity until negative 7 saya gunakan negative 10 lah sebab nampak cantik sikit. Negative 7 until negative 1, 0 tak boleh sebab negative 1 belum sampai 0 lagi kan. So kita gunakan negative 5. Okay. Negative 1 until 4 saya gunakan 0. Okay, kat sini baru boleh guna 0. And 4 until infinity kita masukkan 5. Okay. And then ada 3 factor, x plus 7. Kita ada x minus 4. Dan kita ada x plus 1. Okay, barulah bahagian conclusion kat bawah ini. So kat bawah ni ada 2 bracket ke atas, bahagian bawah ada 1 bracket. Okay, now masukkan nilai. Negative 10 plus 7 will be negative. Negative 5 plus 7 positive. 0, 7 positive, dia will be positive. Negative 10 minus negative 4, negative. Negative 5 minus negative minus 4, negative. 0 minus 4, negative. 5 minus 4, positive. Negative 10 plus 1, negative. Negative 5 plus 1, negative. 0 plus 1, positive. 5 plus 1, positive. Okay, what will be the result bila kita darab dan juga bahagi untuk ketiga-tiga sign ini? Negatif, negatif, positif. Positif bahagi negatif akan jadi negatif. Sama juga kat sini. Positif, negatif will be negatif. Negatif, negatif will be positif. Okay, here pun kalau tengok negatif, positif, so negatif, positif, positif semua positif. So yang mana yang kita nak? Sebab sini less than, so we are going to choose the answer yang ada negatif sahaja. And then kat sini dia mention suruh beri jawapan dalam bentuk interval form. So your final answer here will be negative infinity, negative 7, close brackets, union dengan negative 1 until 4. So this will be our final answer. Okay. So far okay ni? Okay, madam. Alright, okay. Sekejap saya tengok sekejap ada tak example yang lain sikit? Okay, kita akan ada 2 special inequality punya rational yang saya akan tunjukkan. Yang ini yang jenis yang lain sikit So example 3 ini, ini find the solution set. Okay, saya minta carikan solution set for the inequality here. Okay, for this part, belah kanan dia dah 0, so tak perlu ubah apa-apa. Boleh terus factorize the inequality lah. Okay, kita zoom in dia. So we have x square minus 4x plus 4 over x minus 5 more than 0. Bila factorize negative 4x plus 4, kita akan dapat x minus 2 square. Okay, x minus 2 square over bawah ni masih kekal x minus 5. Okay, so ini tadi yang sama macam case yang kuadratik tapi itu tidak melibatkan rasional kan. Tapi kita tengok sikit gabungan antara tadi tu dan juga ada rasional. The critical value will be just 2 value which is, kat sini tengok sini tak ada equal, so maksudnya atas bawah dua-dua will be not equal lah. So the critical value here will be x not equal to 2 dan juga x not equals to 5. Okay, so macam mana table of sign kita tu nanti? Negative infinity until 2 open, 2 until 5 open, and 5 until infinity open juga.
Okay. Here is our X. And then kita ada X minus 2 square dan X minus 5. Dan juga atas ni square over bracket here. Okay. Masukkan nilai. Negative infinity until tu 0. Tu dengan 5 kita masukkan 4. 3 pun boleh. Dan 5 until infinity kita masukkan 6. 0, 4, 6. Okay. Now, bila gantikan 0 into this expression tapi kita ada square, dia akan jadi always apa? Apa jawapan dia? Positive. Yes, always positive. So maksudnya for the whole value of x kat sini, masukkan dalam kuadratik. Sebab dia kuadratik kan? Kuadratik will always give a positive value. So sini positive, positive, positive. Okay, yang buat dia berubah sign adalah yang dekat denominator ni. 0 minus 5 will be negative, 4 minus 5 will be negative, 6 minus 5 will be positive. Okay, now positive negative will be negative, positive negative will be negative, positive positive will be positive. So ini adalah contoh special case di mana kat bawah ni kamu akan nampak dia tidak berulang. Kenapa dia tidak berulang? Sebab atas ni ada quadratic expression yang square lah. Kalau yang macam lain ni sebab dia adalah factor yang berbeza, so dia tak bagi effect. So kat sini sebab dia adalah repeated linear kan, so dia akan jadi macam ni. So jawapan mana yang kita akan pilih? Sebab sini more than, so kita akan ambil yang positif. So dia minta kita write the answer in solution set kan. So the final answer then will be x such that our x will be more than 5. So this is our final answer. Okay. So far okay, ada apa nak tanya sebelum saya tunjukkan the last example yang special juga. Okay. Sekejap ke ada orang yang tanya dekat bahagian komen? Kerana saya tak tengok komen pula. Sekejap ya. Madam, Ya. apa yang soalan tadi kan X tolak 2 tu Madam kasih kuasa 2. Kasih dia kuasa 2 sebab kalau kamu tengok dekat dalam calculator pun nanti bila kita factorize kita hanya akan dapat satu value saja. Maksudnya untuk dapatkan ini equation kita akan ni lah dia adalah hasil darab ni sebenarnya ataupun ini kan. Boleh juga ditulis sebagai x minus 2 x minus 2. Sebab tu saya squarekan dia. Okey ke? Siapa yang tanya tadi? Tak sempat tengok nama. Siapa tadi? Okey ke? Orang yang tanya dah hilang dah. Boleh faham ke? Boleh? Boleh kot. Tak ada dah orangnya. Hilang dah. Terputus kot. Boleh betul. Boleh? Okay. So sebab itulah. Okay. Sebab tu saya gunakan square saja. Boleh je nak tulis macam ni sebenarnya. Tak ada masalah pun. Okay je. Cuma sebab dia repeated kan, still critical value ni kita hanya akan tulis sekali saja. Tak payah repeat lah sebab dia adalah nombor yang sama. Okay. So penulisan macam ni pun diterima. Okay. Now the final example. This one pun adalah example untuk special case where kita tak boleh nak factorize dia punya kuadratik. Dia akan dapat complex number. Kan? Dia akan dapat negatif. Okay. Kita tengok dulu macam mana. So first, 8 minus 4x over x plus 5 minus 1 plus x more than 0. So saya tukarkan dia, pindahkan the whole 1 minus x ini ke sini lah. So yang 1 ni akan jadi negatif, yang negatif x ni akan jadi positif. If kamu ada yang tulis seperti ini pun tak ada masalah Sekejap. Tolak 1 tolak x. Okay. Kalau ada yang tulis macam ini pun tak ada masalah. Still betul. Okay. Cuma yang buat salah bila tak ada bracket macam ni lah. Kalau tak ada bracket tu nanti akan jadi salah. Tapi penulisan ini masih lagi betul. Okay. So tak ada masalah.
So saya teruskan kepada ini. Okay, kejap. Yang ini saya bawa dia ni atas. This one is correct as well. Now kita samakan denominator. Make sure dia ada single fraction sahaja. So 8 tolak 4x. Now negative 1 darabkan dengan x plus 5 will be negative x minus 5. Dan x darabkan dengan x plus 5 will be positive x square plus 5x over x plus 5 more than 0. Oh, by the way, ini sebenarnya adalah soalan tutorial nombor 7E. Nanti bila kamu try balik example tu, cuba semak sama tak dengan cara yang saya cuba buat. Okay, now quadratic equation dia akan jadi x square 8 tolak 5 akan jadi tambah 3. Kemudian negative 4 minus x will be negative 5. Tapi sebab ada plus x plus 5x itu akan jadi 0. So tinggallah x plus 5. Okay. Ini adalah special case di mana x square plus 3 cannot factorize. Okay, kalau kamu cuba factorize pun, kamu akan dapat complex number. Kan? Sebab x square akan sama dengan negative 3, x will be square root of negative 3. So kat sini akan dapat imaginary number. Okay, kita tak akan deal dengan imaginary number untuk chapter 2 dan seterusnya. So complex number kita hanya akan gunakan di chapter 1 sahajalah. Okay, chapter 2, 3, 4, 5, 6, 6. Kalau ada jawapan yang ada negatif, ada jawapan yang ada complex number, kita akan reject dia. Okay, so untuk seterusnya kita akan guna real number saja. So since x square plus 3 cannot be factorized, tetapi kita tahu quadratic is always a positive value, betul tak? Kan? Any value, negative number pun kita masukkan dalam square, dia akan jadi always positive. Dan kalau kita dah lah dia positif, kita tambahkan lagi dengan 3. So dia akan jadi positif juga. So this is always true. Ataupun dia adalah always positive. Okay. So macam mana kita nak dapatkan jawapan dia? Since x square plus 3 is always positive. Okay. So untuk dapatkan a positive atau a greater than 0 punya inequality, this denominator, maksudnya x plus 5 ini mestilah positif ke negatif? Positif. Yes, dia mestilah positif. So, x plus 5 will be more than 0 as well. So, daripada sini kita akan terus conclude that x should be more than negative 5 sahaja. So dia minta jawapan dalam bentuk interval form kan? So therefore our interval form will be negative 5 until infinity. Okay. So kejap, yang ini saya gunakan positive over something. Kita nak dapatkan more than 0 kan? So something ini should be positive. Okay, so bila kita encounter dengan soalan-soalan yang special case macam ni, where our atas ataupun bawah ni tak boleh factorize, so cuba gunakan logical thinking lah, di mana kalau salah satu tu positif, so untuk dapatkan kat sini either positif ataupun negatif, so the other factor tu kita nak jadikan dia apa. So kat situlah dia punya trick dia nanti. Okay, boleh ke soalan ni? Nanti kalau jumpa lagi soalan macam ni, bolehlah jawab ya. Nanti boleh try lagi. So, I think that's all rasanya. Ada lagi ke? Okay, tak ada. So far untuk solve inequality, penggunaan table of sign kamu okay? Okay, madam. Okay, semua clear. So, okay. Kita dah habis dah untuk sesi live ni. So right after this, bolehlah kamu teruskan menjawab soalan tutorial bahagian inequality punya soalan lah. Dan
Nak hantar kerja ke? Sebab saya belum lagi semak yang semalam yang hari Rabu yang kamu hantar tu kan. Hopefully by this weekend saya boleh pun return. Nanti pukul, maybe kamu hanya akan hantar 3 soalan je lah. Nanti saya beritahu dekat grup soalan mana. Yang itu due date dia mungkin hari Isnin nanti. So kita bagi panjang sikit supaya kamu boleh practice the other question. And then for those yang tak sempat tengok video YouTube tu, yang saya punya, boleh tengok after this. Yang tak sempat juga untuk tengok video YouTube dekat unit matematik, boleh juga tengok after this. Ataupun pukul 2 nanti pun boleh juga. Okay? Jadi nanti saya bagi link of attend dia, saya lupa. Saya bagi dekat group sebenarnya dia adalah link yang sama. Nanti dah saya pinkan link tu, boleh guna. Tapi saya rasa saya belum open dia lagi. Nanti lepas saya dah open, saya akan bagi je. Okay, so that's all for today. Thank you for your attention.